अरे पिले भय शुणी हब तो आज्ञा भाईना आज्ञा सर। ठीक अच्छे आउ स्क्रीन प्ले शो करुचे आज्ञा चलो आम मैंने पिले से जो प्रथम यूनिट पिले पढ़ुले जो प्राय विषय सरी किसी संवाद सूक्त गुड़ाक आम टे आलोचना करार संवाद सूत्र मुझे पिले कौ टाइप प्रश्न आसे है ये संवाद सूक्त अरे पिले वॉइस कट हो कि तुम पिले स्क्रीन शो करनी अरे पिले भय शुणी हो अरे भी पिले स्क्रीन शो करुचे ना आज्ञा चल है तो प्रश्न ये टाइप आसो कि पिले ये संवाद सूक्तटा कौ वेदर आते नंबर जहाँ भी किसी पिले है मंडल रू है आम मैंने जो पिले चारोटी संवाद पढ़ा एम सब जाक ऋग वेदर ही आसी पिले तो से किसी कन्फ्यूज हबार ना ठीक अच्छे तो क्यों वेदर आते नंबर मंडल रू से मंडल पिले केते नंबर सूक्त यहाँ नॉर्मली कथा ये मन रखा पड़ो है आउ ता सहित पिले से जो संवाद सूक्तर पिले किए से देवता आउ किए से पिले ऋषि है तो ये भाव में आमर पिले जो प्रथम संवाद थिला आउ तापरे विभिन्न जगह कौन करें पिले शब्दर अर्थ पिले बेले बेले पचारि दिए है ताले प्रथम सूक्त थिला पिले पुरुरव उर्वशी संवाद सूक्त ठीक अच्छे यार सामान्य परिचय पिले पढ़ी आम मैंने ऋग वेदर आसी दशम मंडल आउ सूक्त नंबर पिले 95 आ जो मंत्र मान संख्या है पिले 18 कहीं बेले बेले पिले मंत्र संख्या परीक्षा पचारे बदे कोटी थे पचारि पिले पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त कति मंत्रा सन्ति एमती प्रश्न आसी कौन गोटे है कौ वर्ष तो यहाँ पिले मन रख कि मंत्र संख्या केतोटी ठीक अच्छे पिले आ बाकी ऋषि हो गले पिले पूर्णबा जहाँ कौन पिले अन्य नाम पिले ऐलाह आउ पिले उर्वशी आउ देवता उर्वशी आउ पूर्णबा ऐलाह मु कही कि जिते पूर्णबा जो कथा कहते से ऋषि किए से अरे पूर्णबा पिले ऋषि हे जे कहते से ही ऋषि हे ठीक अच्छे आ जहाँ को कहते सी हो कौन तार देवता तो जिते पिले पूर्णबा कहते से ऋषि हेले पूर्णबा आउ बाकी देवता हेले पिले उर्वशी आउ जो समय पिले उर्वशी कहते से समय उर्वशी है पिले ऋषि आउ बाकी देवता किए पूर्णबा पिले हाँ पूर्णबा पिले कौन देवता पिले आउ बाकी छंद ए पिले त्रिष्टुप छंद थिला स्वर थिला धैवत आउ जो स्टोरी तुम मुझे तुम मैंने शुणी थो पिले स्टोरी है ताले एभली भाव में पूर्णबा उर्वशी जो संवाद तार मध्य जो प्रथम मंत्र पिला मैंने पढ़ी सारी नहीं कि है जो प्ले से कही कि हये जाए मनसा तिष्ठ घोरे बचाम से मिश्रा कृणवा वहनु ननौ मंत्रा अनुदिता स एते मयस्करन परतरे चनाहन है ना तो ये जो प्रथम प्रथम मंत्र पिले पढ़ी ना माने ठीक अच्छे आ बाकी जो मंत्र गुड़ाक पिला अच्छी तो मंत्र गुड़ाकर अर्थ टिके तुमको अलग प्रकार लगिपे कहीं जेहेतु पिले वैदिक मंत्र तो आम लौकिक अर्थ सांगे साम्यता पिले आसबनी ठीक अच्छे कहीं वेदर अर्थ गुड़ाक तार पिले बहुत गभीर अर्थ थाए ठीक अच्छे से कहते गोटे जिनस कि तार अर्थ पिले बुझौ आउ जन को तो से यार अर्थ को तुम सामान्य भाव में बुझ परीक्षा दृष्टिकोण पिले देखा पड़ो ठीक अच्छे ताले प्रथम मंत्र पिले पढ़ी आम मैंने बर्तमान आम मैंने द्वितीय मंत्र पाखक जावा ताले प्रथम मंत्र पिले मैंने कौन जानी कि पूर्व पिले ये जो श्लोक ये जो मंत्र पिले जब पचार कि यही मंत्र ऋषि किए से तुम मैंने कौन कह पिले ऋषि किए
କୁହ। ପୂର୍ବ ହଁ ଯଦି ପିଲେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ପଚାରିବ କି ଋଷି କିଏ ଯେ, ତାହେଲେ ତମମାନେ କହିବ ପିଲେ ପୁରୁରବା ହେଲେ ୟାର ଋଷି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବେ ଦେବତା ପିଲେ କିଏ ସେ, ତାହେଲେ କଣ କହିବ? ଉର୍ବଶୀ 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 ହେଲେ ପିଲେ ଦେବତା, କାହିଁକି ନା ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ପୁରୁରବା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୁରବା କହିଥିବେ ପିଲା କି ହେ ଗତିଶୀଳେ ବଂଶର ବର୍ଦ୍ଧକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧକ ହେଲା। ତ ଜାଇର ଅର୍ଥ ପିଲେ ପତ୍ନୀ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ପ୍ରଜା ଉଭୟଙ୍କୁ ପିଲେ ବୁଝେଇବ ହେଲା। ଆଉ ଘୋରେ ମାନେ ହେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ବା ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ତ ମନସା ତିଷ୍ଠ ତୁମେ ନା ମନ ଯୋଗ ଦେଇକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ରହିଯାଅ। ଆଉ ମିତ୍ରା ବଚାଂଶିନୁ କୃଣବା ବହଇ, ଆମେ ଏମିତିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପନୀୟ ବିଚାର ବା ଗୋପନୀୟ ମନ୍ତ୍ର, ତାହା କଣ ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବନି? ଅର୍ଥାତ୍ ହଁ ଅବଶ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରତରେ ଚନ ଅହନ୍, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ପାଇବା। ତ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରର ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଆସିଲା ପିଲେ, ତ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପିଲେ ଉର୍ବଶୀ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ପୁରୁରବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଋଷି ହେଇଯିବେ ପିଲେ ଉର୍ବଶୀ, ଆଉ ବାକି ଦେବତା ହେଇଯିବେ ପିଲେ କିଏ ସେ? ପୁରୁରବା ପୁରୁରବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଉର୍ବଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କିମେ ତବାଚ କୃଣବା ତବାହଂ ପ୍ରାକ୍ରାମିଷମୁଷସାମଗ୍ରି ଏବ ପୁରୁରବଃ ପୁନରସ୍ତଂ ପରେହି ଦୁରାପନାବାତ ଇବାହମସ୍ମି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ଏତା ବାଚା କିಂ କୃଣବା ତବ ଅହಂ ଉଷସାମ ଅଗ୍ରିୟା ଇବ ପ୍ର ଅକ୍ରମିଶମ୍। ଆଉ ପିଲେ ବେଦର ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ହେଲା ସେଥିରେ ଉପସର୍ଗ ଆଉ କ୍ରିୟାପଦ ପିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖା ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଲୌକିକରେ ପିଲେ ଉପସର୍ଗ କେବେ ଧାତୁଠୁ ବା କ୍ରିୟାପଦଠୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବନି, ନା ନାଇଁ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକରେ ପିଲେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଉପସର୍ଗ ଥାଏ ତାହା ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦଠୁ ଅଲଗା ବି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପୁରୁରବଃ ପୁନଃ ଅସ୍ତଂ ପରା ଇହି, ଯେମିତି ପିଲେ ପରା ଆଉ ଇହି ମିଶେଇକିରି ପରେ ହିଁ କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲେ ଉପସର୍ଗ ଅଲଗା କରି କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ପରା ଇହି। ବାତଃ ଇବ ଦୁରାପନା ଅହମ୍ ଅସ୍ମି ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବୁଝିବା ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଉର୍ବଶୀ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ଏତା ବାଚା କିಂ କୃଣବା, କହୁଛନ୍ତି ଏତୟା ମନ୍ତ୍ରଣା ବାଚା କିಂ କୁରିୟାବ। ତ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଆମମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ବା ଗୋପନୀୟ ବିଚାର କରିବା, ତ ଏ ବିଚାର କଣ ପାଇଁ କରିବା ହେଲା। ତ ଏତା ବାଚା କିಂ କୃଣବା, ଏହି ଗୋପନୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରିବା। ତବ ଅହମ୍ ଅହମ୍ ତବ ଅସ୍ମି, ମୁଁ ତୁମର ହିଁ ଅଟେ ହେଲା। ଉଷସାମ ଅଗ୍ରିୟା ଇବ ପ୍ର ଅକ୍ରମିଶମ୍, ଯେମିତି ପ୍ରଭାତ ବେଲା ନାମ ୟା ଖଲୁ ଅଗ୍ରିୟା ମାନେ ପୂର୍ବା ଭାହା, ଯେମିତି ପିଲେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ମାନେ ସକାଳ ସମୟ ପିଲେ, ତ ସକାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଉଷା ଆସିଥାନ୍ତି, ନା ନାଇଁ ଆରେ ପିଲେ ସକାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଉଷା ଆସିଥାନ୍ତି ନା। ଉଷା କହିଲେ ଆମେ କୋଉ ସମୟଟାକୁ କହୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୋର ଭୋର ସମୟଟାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା କହୁଛେ, ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବର ସମୟ, ତ ସେଇଟା ପିଲେ ଉଷା। ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବେଳାର ଯେମିତି ଅଗ୍ରିମ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିବା ଆଭା ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଯେମିତି ଚାଲିଥାଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ରଭାତ ବେଳା ସାଙ୍ଗରେ, ତଥା ପ୍ରଚଲାମି ତବ ଶାସନେ, ମୁଁ ବି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତୁମ ଶାସନରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ତୁମର ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ପୁରୁରବଃ ତ ହେ ବହୁ ପ୍ରକାରେଣ ଶାସନଂ ଘୋଷୟିତଃ ପତେ, ତ ହେ ପୁରୁରବ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଶାସନକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ହେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ପୁନଃ ଅସ୍ତମ ପରା ଇହି, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦନ, ପିଲା ଅସ୍ତମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ଗୃହମ୍ ସଦନମ୍ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ପିଲା ଅସ୍ତମ ଇତ୍ୟସ୍ୟ କହ ଅର୍ଥ, ତା ମନେ ରଖିବ ସଦନମ୍। ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦନ ବା ତୁମର ସେ ଯୋଉଠି ତୁମେ ଶାସନ କର, ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚ ବା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଆଉ ବାତଃ ଇବ ଦୁରାପନା ଅହମ୍, ଆଉ ବାତଃ ମାନେ ବାୟୁ ପରିକା, ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦୁରାପନା ମାନେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଅହମ୍ ଅସ୍ମି, ମତେ ତୁମକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେ ଯାଅ ତୁମର ଯେମିତି ଶାସନ ଚଲେଇବା କଥା ତୁମେ ତୁମର ଶାସନ ବା ତୁମ ଶାସନରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ହେଲା। ବୁଝି ହେଇଯିବ ପିଲେ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତରେ ପିଲେ ଅର୍ଥ ଲେଖା ଅଛି ତମେ ସେଗୁଡାକ ହିଁ ମନେ ରଖ, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ଅର୍ଥ ଲେଖି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ
ନା ଇଶୁର୍ଣା ଶ୍ରିୟ ଇସୁଧେରସନା ଗୋସା ସତସା ନରମ୍ଭିଃ अबीरे क्रतौ बि दबिद्युतन् नोरानमायुं चितयन्त धूनयः এটা আপনি চিন্তয়ন্ত হওয়া কথা ভুলে গেছে ঠিক আছে তাহলে পিলে ইসুর্ণাশ্রিয় ইসুধেরসনা গোসাহ সতসা নরম্ভিঃ अबीरे क्रतौ बि दबिद्युतन् नोरानमायुं चिन्तयन्त धुनयः है ना तो देखो एगुड़ा को मंत्र एक्चुअली तुम पे बोरिंग लगी पारे किंतु तो ताकू जेमती अर्थ अच्छे सेमती ताकू पे पढ़िबा ठीक अछि आ बाकी आ नॉर्मल लौकिक काव्य इत्यादि हेतिला हमको इंटरेस्टिंग लागि थांता बाकी वेदर मंत्र गुडाक तो ए टाइप रे ही रहइबो हैला खाली थरे थरे पे हम माने सुनिथिले जानिथिले परीक्षा रे हठात पे मने पड़ी जीवो हैला चल कोन कहउछन पिले ना ईसु धेहे असना ईसुहु न श्रिये ए जो श्लोकटा पे एटा के कहउछन पूर्व बापले कहउछन का उर्वशी कहउछन आउ रंभिः न गोसाः सतसाः अबीरे पुराकृतौ न विद विद्युतत् धुनयः मायुं न चिन्तयन्तः चल ताले कोन कहिले पिले तो पूर्व कहउछन हे जाए तब साहाय्येन बिना तो हे प्रियतमा ठीक अछि हे मोर स्त्री तुम बिना ना ईसुधेहे पिले ईसुधेहर अर्थ होला ईसु कोसात ईसु कोश माने पिले बुझ कोन ईसु कहिले पिले बाण तीर कोश माने से जोठी रखा हुए ताको कोन कहंती ओडिया रे पिले ए जो सरमुणा बोली कहउछन सरमुणा कहले बुझ ना नै जोथरे पे सर इत्यादि रखा जाई थाए हैं ठीक अछि पिले तुणीर तुणीर भाईना एटा तुणीर तुणी रवि कहंती ठीक तुणी रवि कहंती पिले संस्कृत रे भी तुणी रवि कहंती हैला संस्कृत रे मध्ये तुणी रवि कहंती ओडिया रे पूरा कहले खांटी ओडिया रे पिले सरमुणा जोथरे सर रखा जाए ताले से कहउछन्ती ईसुधे माने ईसु कोसात तो सर रखुतिबा स्थान रु असना माने क्षेपणिया तो फोपाड़ी दिया जाइथिबा माने फिंगी दिया जाइथिबा जो ईसुहु माने बाणः न श्रिये विजय लक्ष्मी समर्थः न भवन्ति तो विजय लक्ष्मी पई समर्थ हो नाहंती कहउछन्ती हे प्रियतमा तुम बिना ना मो मो सरमुणारु जेते सर फिंगिले मध्य सिया विजय लक्ष्मी दे पारु नाहंती माने तुम बिना मो युद्ध जीति पारु नाही आउ रंभिः न अहम वेगवान बलवान बा न तुम बिना ना तो मु वेगवान हे पारुची ना तो मु बलवान हे पारुची आउ गोसाह सतसाह पिले शत्रु भूमे हे भोक्ता बा बहुधनस्य भोक्ता तो गोसाह सतसाह माने बहुत सारा गोसाह माने पिले गोसार दीटा अर्थ हे परिवो शत्रु मानकर भूमि माने शत्रु मानकर राज्य आउ अत्यधिक धन हैला गोसार दी प्रकार अर्थ हे परिवो ना तो मु शत्रु मानकर राज्य को पाई पारुची ना तो मु अनेक धन संपत्ति पाई पारुची तुम बिना आउ अबीरे पुराकृतौ पिले अबीरे अबीरे माने न बीरा अबीरा हैला आउ अबीरे माने वीर तुम हेलो मोर वीर पत्नी तो तुम बिना तो वीर पत्नी बा वीर प्रजांक बिना रहित ये जो विस्तृत यज्ञ कर्मणि उरा क्रतौर अर्थ उरा माने विस्तृत क्रतौर दी प्रकार अर्थ पिले क्रतौ माने यज्ञ भी बुझाए क्रतौ माने संग्राम भी बुझाए तो कहउछन ना तो मु विस्तृत यज्ञ करि पारुची ना तो मु विस्तृत संग्राम लड़ी पारुची तो तुम बिना किछि मध्य करि पारु नाही न विद विद्युतत न हि मम वेगः विद्युतते मोर वेग मोर चलचंचल आउ प्रकाश पाउनी आउ धुनायः माने शत्रुणाम कंपयितारः अस्माकं सैनिकाः जो सैनिक माने दिन शत्रु मानकु थरे दउतले से भलिया सैनिक माने भी मायुम न चिंतयन्त अस्माकं शब्दम बा आदेशम न मन्यन्ते से माने भी मोर शब्द माने मोर आदेश को से माने मानु नाहंते तुम बिना हैला तय कदा पिले के कहउचंती ना पूर्व बापिले कहउचंती अर्थात एतुर ना बहुत सारा अर्थ एमिति बुझा पडियो पिले प्रकारांतर रे बुझा पडियो कि जने गोटे स्त्री बिना तो स्वामी रो अस्तित्व किछि न थाए पिले तो ए टाइप रो अर्थ पिले हे परियो बा प्रजा बिना राजांकर किछि अस्तित्व न थाए ठीक अछि तो एठी जो जो जगह रे स्त्री कथा आसीबो पिले तो स्त्री इज इक्वल टू प्रजा हला दीटा अर्थ को पिले बुझेबो ठीक अछि स्त्री अर्थ को बुझेबो प्रजा अर्थ को बुझेबो हला तापर कोन कहउछन पिले 4 नंबर श्लोक रे
न सा वसु दधति स्वसुराय वय उषो यदि वष्ट्यन्ति गृहात् अस्तं न नक्षे यस्मिन् चाकं दिवा नक्तं स्नतिता वैतसेन ହେଲା। ତ ଏ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବାହୀ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଉର୍ବଶୀ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସା ଉଷଃ ଶ୍ୱଶୁରାୟ ବସୁ ବୟଃ ଦଧତି ଅନ୍ତି ଗୃହାତ ବଷ୍ଟି ଅସ୍ତମ ନନକ୍ଷେ यस्मिन् दिवा नक्तम चाकन वैतस्तेन स्नथिता। देखो कौची पिले कि जदि सा उषः है साह नहीं पिले सा उषः है ताले से कहउचंती जदि सा तेजस्विनी राजभार्या प्रजा बा कहउचंती जदि त सही तेजस्विनी राजभार्या बा प्रजा ଶ୍ୱଶୁରାୟ ପିଲେ ଶ୍ୱଶୁରାୟ अर्थ पिले ଶ୍ୱଶୁର को बुझौनी ଶ୍ୱଶୁରାୟ माने पिले स्वा इव सुरः हिंसकः सह ଶ୍ୱଶୁରः माने स्व कहले कुकुर जेमति कुकुर पिले बड़ माने हिंस्र अटे तो से भलिया हिंस्र हैला माने किए से हिंस्र पिले ना तस्मै व्यभिचारिणे दस्यवे तो से भलिया माने व्यभिचारी लोक बा पिले दस्यु आगु पिले दस्यु कथा उठिबो तो सेमानंक पाई बसु बयः दधति बसु माने पिले वासस्थान बयहर माने हला पिले अन्न को धारयन्ति जदि धारण करन्ति ताले अन्ति गृहात बष्टे ताले गृह मध्यरे बा घर कोणरे बा राष्ट्र मध्यरे ताम कामयते ताकु कामना करन्ति हैला तो कहउचंती जदि कोनोसी पत्नी बा कोनोसी प्रजा जदि पिले व्यभिचारी लोकंकु बा पिले दस्युंकु बास अन्न दियन्ति तांकु घर भितरे कामना करन्ति आला अस्तम ननक्षे गृहम प्राप्नोति घर को आणन्ति ताले यस्मिन दिवा नक्तम चाकन आ से कहउचन दिवा कहले प्ले दिवा नक्तम रा एमत्री भी हम नॉर्मली भी अर्थ कोन प्ले लौकिक इये रे अरे रात्रि की बुझै रात्रि हैला नक्तम रा एमत्री भी अर्थ पे रात्रि हे थाई हैला तो कहउचंती जेउ दिन बा राति रे जहा पाई बास अन्न कामना करि थाए तो सेही व्यभिचारी दस्युर हैला दस्युर कौन होता है प्ले वैतसेन स्नतिथा पुंस प्रजननेन पिला वैतसेन अर्थ प्ले कदाचित परीक्षा रे पचारि पारे जार अर्थ प्ले पुंस प्रजनन ठीक अछि माने पुरुषर जनन इंद्रिय बा एबडे अर्थ को प्ले बुझौची हला अर्थात से कहउची जदी कोनोसी राजभार्या बा कोनोसी प्रजा पिले व्यभिचारी लोकंकु बा दस्युकु बास अन्न दब ताकू घर भितरे कामना करिवो ताकू घर को आनिबो ताहले पिले दिन राति सब बेल पाई तो से व्यभिचारी लोकर पुंस प्रजनन द्वारा पीड़िता हब ठीक अछि अर्थात से जो व्यभिचारी बा दस्यु ताकू पिले जौन प्रताड़ना दब ठीक अछि ए भलिया अर्थ पिले हैला तो बुझे जो पिले किछि कथा ना ठीक अछि तापर सेतरु को आउ कोन कहउचन पिले कहउचंती एटा पिले उरुरबा कहउचंती कहउचंती त्रिहिस्म मान्नः स्नथयो वैतसेन उतस्म मे व्यत्ययी प्रुणासि पुरुरवो नुते केतमायं राजा मे वीर तन्वस्तदासिः हैला कहउचंती पिले उत पुरुरवः मा अन्नः त्रिहि वैतसेन स्नथयः स्म अव्यत्ययी मे प्रुणासि ते केतम अनुआयम वीर ततमे तन्वः राजा आसिः देख कहउचने पिले कि उत पुरुरवः माने अपि हैला एटी उत माने पिले अपि आहुरी मध्य पुरुरवर अर्थ पिले हे बहु प्रशंसक पति बा बहु शासक राजा ठीक अछि मा माने पिले मते माम तब जायम तुमर स्त्री को बा प्रजाम तुमर प्रजा को सह व्यभिचारी जो दस्यु अन्नः त्रिहि हैला हमर जेमति प्ले हमें लौकिक संस्कृति रे प्ले सकृत दुई त्रिहि एमानक जोगरे को व्यक्ति हुए षष्ठी षष्ठी व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति हुए तो एठी प्ले वैदिक रे भी से अन्नः त्रिहि बोली करछि हैला त दिवसस्य त्रिहि माने दिन को तीन थर माने तीन थर रे अर्थ हला प्ले बहुबारम बहुत थर वैतसेन स्नथयः त निजर पुंस प्रजननेन जदि भी पीड़ा दई थाए आउ अव्यत्ययी में किंतु मु हले तुमर अविपरीत हैला अविपरीत गतिकाये मु तुमर विपरीत केबे जाए
ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ସେଭଳିଆ ମତେ ନା ପୃଣାସି ତ୍ୱମ୍ ପୃଣିହି ତୁମେ ମତେ ବହୁ ସୁଖ ଦେଇଛ ते केतम अनु आयम ଆଉ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ହେ ବୀର ତତ ତସ୍ମାତ ବିବାହ କାଲାତ ଶାସନ କାଲାତ ବା ତୁମର ବିବାହ ସମୟରୁ ବା ତୁମର ଶାସନ ସମୟରୁ ମେ ତନ୍ୱଃ ରାଜା ଆସିହି ତ୍ୱମ୍ ମମ ତନ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଆତ୍ମନଃ ମୋ ଆତ୍ମାର ତୁମେ ପତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଯୋଉ ବେବିଚାରୀ ବା ଦସ୍ୟୁ ମତେ କିମ୍ବା ତୁମର ପ୍ରଜାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପିଲେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ମନେ ରଖୁଥିବ ଠିକ ଅଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ହିଁ ମନେ ରଖୁଥିବ ସେଗୁଡାକ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଆସିପାରେ ଆଉ ବାକି ପଚାରିଦେବ ପିଲେ ତ୍ରିସ୍ମ ମାନ ସ୍ନାତୟୋ ବୈତସେନ ତ ଇତି ମନ୍ତ୍ରାଂଶ ହେଲା କସ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସୁକ୍ତସ୍ୟ ତାହେଲେ ତୁମର ପିଲେ ମନେ ଥିବାର ଅଛି କି ପୁରୀର ବା ଉର୍ବଶୀ ସମ୍ବାଦ ସୁକ୍ତର ହେଲା ତାପରେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ୟା ସୁଜୁରୁଣି ଶ୍ରେଣୀ ସୁମ୍ନ ଆपिର हरदे चक्षुरुन ग्रंथिनी चरण्युः ता अंजयोरुणयो न शस्त्रुः श्रिये गावो न धेनवो अनवंत तो ये पूर्वरवा वर्तमान कौच पूर्वरवा कौन कौच पिले कौच या सुजुरुणी श्रेणी हैला नहीं सॉरी सॉरी एटा पिले सही ये ही कहउछंती हैला उर्वशी ही कहउछंती सुम्ने आपि हृदय चक्षुः न ग्रंथिनी चरण्युः ताहा अंजयः अरुणयः न श्रिये शस्त्रुः धेनवः गावः न अनवंत तब कहउछंती पिले या माने या जाया प्रजा बा जेउ स्त्री बा प्रजा सुजुरुणी माने सुष्ठु शीघ्रकारिणी बहुत भल भाबर बहुत शीघ्र शीघ्र काम करिनिए आउ श्रेणी आउ आश्रय दात्री हेइथाय आश्रय प्रदान करिथाय आउ सुम्ने अपि सुम्ने कहले सुखे प्रापयित्री आउ जे सुख प्रदान करिथाय हला आपर एमत्रे भी अर्थ पिले आप धातुर अर्थ कोन हेइथाय आप माने पिले पाइबा अर्थ रे ठीक अछि हला त सुखे प्रापयित्री जे सुख को माने प्रापयित्री माने सुख पहुंचई थाय आउ हृदय चक्षु जलाशय को देखी थाए माने पे जलाशय को न माने गंभीर दृष्टिमती जार दृष्टि बड़ गंभीर होता है आहुरी मध्य तो न अर्थ कहीं वेदरे पिले न बहुत सारा अर्थ व्यवहार हुए न पिले तुलनार्थक अर्थ व्यवहार हुए पिले बुझे न पिले आहुरी मध्य ए टाइप अर्थ व्यवहार हुए न पिले निषेध अर्थ व्यवहार हुए तो न बहुत सारा अर्थ अच्छे वेदरे तो ये न पिले अर्थ अथच आहुरी मध्य ग्रंथिनी माने कार्यम योजयित्री तो कार्य लगे थाए आउ चरण्यु यथावत व्यवहार कर्त्री तो जेमिति व्यवहार करिया कथा सेमति व्यवहार करिथाए तो ताहा अंजयः अरुणयः तो सही माने हेले कमनीयः सुव्यवस्थितः सुदर्शनीयः से माने सुव्यवस्थित अटंती सुदर्शनीय अटंती न अथच आहुरी मध्य श्रिये शश्रुः समृद्धये यत्नशीलाः आउ मध्य समृद्धि पाई उन्नति पाई यत्नशील अटंती आउ धेनवः गावः इव अनवंत तो धेनवहर अर्थ है दुग्धदात्री गावहर माने गाय तो दुग्ध प्रदान करुवा गाई परिका सुखदात्री होई स्वपति प्रशंसन्ति तो निज पति को से प्रशंसा करिथांती हला तो ये गोटे स्त्री लक्षण एठी कह जाईछि आ उर्वशी कहिसंती आ हला पिले तापर क्षेत्र को पिले नेक्स्ट कौन कहउचंती देख कहउचंती पिले कि समस्मिन् जायमान आसत ज्ञा उतेम वर्धन्नद्यः स्वगुरुतः महेयत्वा पुरुरभूरणाय वर्धयन् दस्यु हत्याय देवः हला एक कथा भी उर्वशी कहउचंती पिले कि अस्मिन् जायमाने ज्ञाः सम आसते उत इम स्वगुरुतः नद्यः अवर्धयन् पुरुरवः यतत्वा देवः दस्यु हत्याय रणाय अवर्धयन् हैला कहउचनी पिले अस्मिन् जायमाने अस्मिन् पुरुरवसी जायमाने जेते बेले एई पुरुरवा जन्म हेथिले त ज्ञाः स्म आसते ज्ञाहर माने हैला पिले कुल भार्या बा प्रजा माने सम आसते समस्ते एकाठी हेथिले तांको पाखरे उत इम माने अपि आहुरी मध्य इमम एही कागु पुरुरबांकु
सुगुरुताः नद्यः अवरधयन् तो स्वगतिमत्यः नद्यः इव ताः स्त्रियः प्रजाः वा वर्धयन्ति। तो गतिशील नदी जेमती पिले गोटे राज्य को स्वयं पूर्ण करिताए सेमती सही जो पुरुरबा को पिले स्त्री माने आ प्रजा माने वृद्धि करिथिले। आउ हे पुरुरबः तो हे बहु शुभ भक्त जे बहु शुभ कथा कुहे बहु कल्याणादेश बहुत कल्याण आदेश देइथाए। तो से भलिया हे पुरुरब यत जेउ त्वा माने तुमको देवाह देवाहर अर्थ पिले विद्वान माने ऋत्विक माने पुरोहित माने दस्यु हत्याय दस्यु शब्दर अर्थ पिले पूर्वरु से कहि सारिछि कि व्यभिचारी। तो पूर्वरु कुआ जायतिबा व्यभिचारी आउ दस्युंको मारिबा पई रणाय अवर्धयन संग्रामाय वर्धयन्ते। तो तुमको विद्वान माने ऋत्विक माने पुरोहित माने से व्यभिचारी दस्यु मानकु मारिबा पई तुमको संग्राम को पठांते। तुम हैला सही पुरुरब आ तुम राज्य रे ए जो तुमे जो कथा कहिला ना नहीं जो दस्यु बा व्यभिचारी मान कथा तो से माने कोड आसीबे हैला। तापर सेतुर को पिले 8 नंबर रे कोन कहउचंते ना सचा यदा सुजहते स्वत कममानुसु हला कममानुषीषु मानुषो निसेवे अपस्ममत्तर सन्ति न भुज्युः ता अत्र संद्रथस्पृशो नास्वः एति प्ले अत्र सन रथस्पृशो नास्वः हला एमति अर्थ होइछि प्ले याकु द्वितीय त्र बा किछि पडिबनि प्ले न तळे र मात्रा दियाइछि ठीक अछि। तो यत सच्चा अतकम आसु जहतीसु अमानुषीषु मानुषः भुज्युः निसेवे मतस्म अपतर सन्ति न अत्र सन रथस्पृशः अश्वाः न हैला कहउछन पिले यत यदा जेते बेले सच्चा सच्चा माने सह मिलित्वा तो सह मिसी अतकम माने तम आततायिनम अत्तारम नाशकम दृष्ट्वा जेते बेले सही आततायी बापिले जे माने नाशक अटे समस्तंकर ताकू देखि आसु जहतीसु तो एतासु गृहम राष्ट्रम वा त्यजंतीसु स्त्रीसु प्रजासु वा तो जहतीसु प्ले एमत्री भी हमर लौकिक संस्कृति मध्य प्ले हा धातुर अर्थ कोन हेताय त्याग करिवा प्ले हेताय ना ना नहीं आउ हा धातुर भी रूप प्ले कोन हुए जहाति जहितः जहति एम रूप हुए कि नहीं आ तार जे शत्रु प्रत्यय प्ले हे जीव त कोन रूप हबो कि अरे हा धातु प्ले शत्रु प्रत्यय रूप कोन हे जीव तो जहत जहतौ जहत बाकी स्त्रीलिंग रे प्ले जहति तो एटी प्ले जहति हे जी हला आसु जहतीसु माने से कहउचंती गृह बा राष्ट्र को त्याग करी चली जाउतवा स्त्री बा प्रजा मानक पाखरे अमानुषीषु पर मनुष्य संबंध रहितासु आ जो मानकर संबंध अन्य कौनसी पुरुष संगे नाही से भलिया स्त्री मानक ठारे मानुषः भुज्युः निसेवे तो अहम मनुष्याणाम श्रेष्ठः राजा पालकः वा ताहा नितराम रक्षेम तो से भलिया मनुष मानक भितरे श्रेष्ठ मु राजा पालक से मानको रक्षा करिबा उचित। आउ मत स्म अपतर सन्ति आ मत सका सम्मुखलु अपप्लवनम कुर्वती आउ मोरी पई अपप्लवन माने प्ले माने मर्यादा को डेंगिरी पळे जाउथिबा न अत्रसम न भयम कुर्युः तो भय करिबा उचित नुह। आउ रथस्पृशः अश्वाः न तो रथयुक्त अश्व मानक परिका जेमिति सारथींकर अधीन रे प्ले अश्व माने रथ को माने बहन करिथांती सेमति गृहपत्नी बा राष्ट्र जे प्रजा से माने घर बा राष्ट्र उपले बहन करिबा उचित से माने भयभीत हेबा उचित नुह हैला ठीक अछि प्ले। तो बाकी ए वेदर तो अर्थ प्ले ए टाइप रे सब जाको हुए ताक कहले हम जस्ट प्ले बुझनवा कथा ठीक अछि। चलो तापर प्ले कोन कहूची 9 नंबर श्लोक रे हैला यदा सुमरतो अमृतासो हैला निष्पृक्षम क्षोणी विक्रतुभिर न पृक्ते ता आतयो न तन्वः शुंभत स्वा अस्वासो न क्रीडयो दंदसानः ए जो टाइप रे लेखा है एटा ओटे एटा उपले ड बोली भी पढ़ी परिबो या उपले आ कोन पढ़ी परिबो ड बोली मध्ये पढ़ी परिबो काहे कि ना संस्कृत रे प्ले ड आ ड भितरे किछि भेद न थाए बोली कहै जाय हैला। तो
तो कहते पिले कि यत आसु अमृतासु निस्पृकुमर्तः क्षोणिभिः क्रतुभिः न संपृक्ते ताः आतयः न स्वाहा तन्वः शुंभत ଆଉ ଦନ୍ଦସାନଃ କ୍ରୀଡୟଃ ଅଶ୍ୱାସଃ ନ। ଦେଖ କହୁଛି ପିଲେ ୟତ ଆସୁ ଅମୃତାସୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅମୃତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିସ୍ପୃକୁମର୍ତ୍ତଃ ତ ନିୟମେନ ସ୍ପୃହଂ ପୂର୍ବଂ ହେଲା, ତ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ସ୍ପୃହା କରୁଥିବା ଜନଃ ବା ପତି ବା ରାଜା କ୍ଷୌଣିଭିଃ ବିବିଧଂ ମଧୁର ଶବ୍दैः ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂଭାଗैः, ତ ବିଭିନ୍ନ ମଧୁର ଶବ୍ଦ କରିକିରି ହଉ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବଢେଇକିରି କ୍ରତୁଭିଃ ନ ସମ୍ପୃକ୍ତେ ଅଥଚ ରକ୍ଷା କର୍ମ ବିଃ ସମ୍ପର୍କଂ କରୋତି, ତ ନିଜ ରକ୍ଷା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡିଥାଏ। ତାହା ଆତୟଃ ନ, ତ ତାହା ସ୍ତ୍ରୀୟଃ, ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବା ପ୍ରଜା ମାନେ କପିଞ୍ଜଳ ପକ୍ଷିଣଃ, ଏଇଟା ପିଲେ କପିଞ୍ଜଳ ପକ୍ଷୀ ଆର ନା ହେଲା, ତ କପିଞ୍ଜଳ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପରିକା ତସ୍ମୈ ପତୟେ ରାଗିବା, ତ ସେହି ପତିକୁ ବା ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା ତନ୍ୱଃ ଶୁମ୍ଭତ, ତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୋଭା କରିଥାନ୍ତି ବା ନିଜର ଆତ୍ମଭାବକୁ ସେମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦନ୍ଦସାନଃ କ୍ରୀଡୟଃ ଅଶ୍ୱାସଃ ନ, ଆଉ ଦନ୍ତାନ ଦର୍ଶୟମାନଃ, ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ କ୍ରୀଡୟନ୍ତଃ ଅଶ୍ୱାଃ ଇବ ହେଲା, ତ ଖେଳୁଥିବା ଘୋଡା ପରିକା ସ୍ୱାତ୍ମାନଂ ଶୋଭୟନ୍ତି, ତ ନିଜକୁ ଶୋଭିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ କି ଯଦି କୌଣସି ରାଜା ବା କୌଣସି ପତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକିରି ହଉ ବା ରକ୍ଷା କରିକିରି ହଉ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ କପିଞ୍ଜଳ ପକ୍ଷୀ ପରିକା ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବେ ଆଉ ନିଜର ପିଲେ ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରକାଶ ସେମାନେ କରିବେ। ହେଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିଲେ ହେଲା ଯେମିତି ଘୋଡା ବେଳେ ବେଳେ ପିଲେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇକି ସେ ମାନେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିଥାଏ ପିଲେ, ହଁ ତ ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି କରିଥାଏ, ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ କରିବେ ହେଲା। ଚଲ ତାପରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛି 10 ନମ୍ବର ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ବିଦ୍ୟୁନ୍ନୟା ପତନ୍ତି ଦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭରନ୍ତି ମେ ଅପ୍ୟା କାମ୍ୟାନି ଜନିଷ୍ଠୋ ଅପନର୍ୟଃ ସୁଜାତଃ ପ୍ରୋରବସୀ ତିରତ ଦୀର୍ଘମାୟୁଃ ହେଲା। କହୁଛନ୍ତି ୟା ଉର୍ବଶୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନ ପତନ୍ତି ଦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମେ ଅପ୍ୟା କାମ୍ୟାନି ଭରନ୍ତି ଅପଃ ନର୍ୟଃ ସୁଜାତଃ ଜନିଷ୍ଠ ଉର୍ବଶୀ ଦୀର୍ଘମ ଆୟୁଃ ପ୍ରତିରତ। ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ୟା ଉର୍ବଶୀ, ତ ଯେଉଁ ବହୁ ସୁଖକୁ ମାନେ ଅଶ୍ନୁତେ ମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିବା, ଆଶୟତି ମାନେ ଭୋଗ କରଉଥିବା, ଠିକ ଅଛି, ଅଶ୍ନୁତେରେ ଆଶୟତି ହେଇଥାଏ ପିଲେ କୋଉଥିରେ ନିଜନ୍ତରେ ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ହେଲା। ତ ସା ବହୁ କମନୀୟ ସ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜା ବା, ତ ସେଇ ବହୁ କମନୀୟ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପିଲେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ୟୁତ ନା ପତନ୍ତି, ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିକା, ବିଦ୍ୟୁତ କହିଲେ ପିଲେ ବିଜୁଳି ପରିକା, ସୁଖ ବୃଷ୍ଟି ପାତୟନ୍ତି, ସୁଖ ବୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ସ୍ୱଗୁଣୈ ହିଁ ଗୃହେ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ବା ବିଦ୍ୟୁତୟତି, ତ ନିଜ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତୟତି ମାନେ ସୁଶୋଭିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ମେ ମହ୍ୟଂ ପୁରୁରବସେ, ତ ମତେ ପୁରୁରବଙ୍କୁ ଅପ୍ୟା କାମ୍ୟାନି ଭରନ୍ତି, ଅପ୍ୟା କାମ୍ୟାନି ଭରନ୍ତି ମାନେ ଆପ୍ତବ୍ୟାନି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନାନି, କର୍ମର ସାଧନ ଗୁଡିକୁ ବା କମନୀୟ ସୁଖ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅପହ ନର୍ୟଃ ସୁଜାତଃ ଜନିଷ୍ଠଃ, ଆଉ ଅପହ ନର୍ୟଃ ମାନେ ପିଲେ ନର ହିତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର, ଶୁକ୍ରଃ ମାନେ ପୁରୁଷର ପିଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାୟତେ, ତାହା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସ୍ୱାମୀକୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶୁକ୍ର ଥାଏ ତାହା ପିଲେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୁବରାଜଙ୍କର ପିଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ଯୁବରାଜ ଜାୟତେ ଏମିତିକା ଅର୍ଥ ପିଲେ। ଆଉ ଉର୍ବଶୀ ଦୀର୍ଘମ ଆୟୁଃ ପ୍ରତିରତ, ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜା ପତିଃ ଦୀର୍ଘମ ଆୟୁଃ ବର୍ଦ୍ଧୟତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତ ସେଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସେଭଳିଆ ପ୍ରଜା ପତିର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବଢେଇ ଥାଏ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପିଲେ ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ कि जज्ञीष इत्था गोपीथ्यायहि दधाथ तत्पुरुरवो ओजः अशासं त्वा विदुषी सस्मिन्
अहन्नम आशृणोः किमभुक् वदासि क्वेश्चन पुरुरवः इत्था गोपीथ्याय हि जज्ञिषे मे ओजः दधाथ विदुषी त्वा अशासम सस्मिन् अहन् मे न आशृणोः किम अभुक् वदासि कौचंदे हे पुरुरवः हैला हे बहु शुभवादिन बहु शुभ कथा कहउथवा हे पुरुरवा इत्था इत्था माने सत्यम हैला सत तुमे गोपीथ्याय हि जज्ञिषे हैला गोपीथ्याय शब्दर अर्थ है सोमरस पानाय सोमरस पान करिबा पई बापले गारह माने गृहस्थ जीवन रस को पान करिबा पई प्रसिद्ध जातः तुमे प्रसिद्ध हैथिला आउ मे ओजः ददात आउ मई पुत्र उत्पत्ति विषयकम सामर्थ्यम वीर्यम धारयसि खाली एतिक नुह तुमे मध्य मो भितरे पुत्र उत्पत्ति विषयक जो सामर्थ्य जो वीर्य को मध्य तुमे धारण करिथिला आउ विदुषी त्वा अशासम तथापि मु विदुषी सती माने मु जेहेतु जने विदुषी अटे सेति पई त्वाम अहम शास्मि तो मु तुमको अनुशासन करूची वा तुमको कहूची कि सस्मिन अहन माने पिले सर्वस्मिन दिने तो सबु बेले मे न आशृण मह्यम न शृणोसी न स्वीकरोसी मते तुम एमती स्वीकार कर नाही ठीक अछि किम अभुक बदासी काहे कि ना किम तुम अभोक्ता अरक्षकः सन बदसी तुमे कोन ए जो गारहस्थ सुख कोन भोग करिन कि अभोक्ताଙ୍କ परिका तुमे सब बेले पय मते इच्छा करूछ मते चाहूछ त सेमिति तुमे चाहनी हैला काहे कि ना तुमे ए सब सुख भोग करी सारिछ ठीक अछि तो वर्तमान से बुझौछि पिले कहा को पूर्वबांको तापरे 12 नंबर रे पिले कोन कहउछन्ती न कदा सूनुः पितरं जात इच्छा चक्रन्नाश्रु वर्तयत् द्विजानां को दंपति समनसा वियुव अध यदग्नि स्वसुरे सुदीदयत् कहउछन्ती पिले कदा जातः सूनुः पितरं इच्छात चक्रन् द्विजानन अश्रु न वर्तयत् कह समनसा दंपति वियुयत अध अग्नि स्वसुरेषु दीदयत् देखो कहउछन्ती पिले एटा पिले पूर्वबा कहउछन्ती कहउछन्ती कदा जातः सूनुः कदा माने केते बेले जातः माने पिले उत्पन्न सुनुर माने पिले कोन नॉर्मली हम लौकिक करियो सुनु माने पिले पुत्र ही थाए ना ना सोनु सच्चरिता सती प्रियतमा हैला तापर कोन पिले हमर भी टे मन पड़नी हैला ताले पिले कदा जातः सुनुः त केते बेले उत्पन्न हिथिबा पुत्र पितरम इच्छात त स्व पितरम जनकम कांक्षेत त निज पिता व निज जनक को इच्छा करि थाए चक्रन बीजानन अश्रु न वर्तयत त से सेही पिता को इच्छा करि थाए क्रंदमानः पितरम बीजानन खलु अश्रुणी न वर्तयत जेते बेले से कांदी कांदी जाइकि पिता को पाखे पहुंचे आउ तार लुह पिले बंद हो जाए तो सी तार प्रकृत पिता ही थाए आउ कह स मनसा को पुत्र बा निज मन माने मन जोगेन ठीक अछि दंपति वियुयत निज मां आउ बापा को विश्लेषित करि परिबो केही मध्य नुह हैला माने कोनसी पुत्र पिले मन इच्छा निज माता पिता को माने कोन करि परिबोनी विश्लेषित करि परिबोनी चिन्हि परिबोनी हां अध अनंतरम या परे अग्नि जो कामाग्नि अछि ताहा ससुरेषु दीदयत आ जो कामाग्नि कथा तुमे कहउछ ताहा तो स्वापरिका हिंसक बेभिचारी मानक थारे जळी उठुची हला आ से माने केवल कामातुर हेकरी पुत्र उत्पत्ति करि थांती तो से भलिया पुत्र थारे से मानकर स्नेह केबे आसीबा नाही हला तो कहउचंती न केवलम कामातुरः बेभिचारी सन पिता पुत्रे स्नेहति जदि कोनसी कामातुर बेभिचारी हेकरी पिता हुए तले से पुत्र को केबे स्नेह करिबो नाही पुनः कथम पुत्र तम विजानियत तले पुत्रता को केमिति चिन्हि परिबो त चिन्हि परिबो नाही सी होचे प्रकृत पिता जहा पाखे पुत्र कांदी कांदी पहुंचले तार लुह बंद हो जाए माने पितार स्नेह रेपिले तार लुह बंद हो जाए सी ही प्रकृत पिता हला तापर सेत्रु कोन कहउछन पिले ना प्रतिब्रवाणी वर्तयते अश्रु चक्रन्न क्रंद दाध्ये शिवायै प्रतत्ते हि नवायत्ते अस्मै परेहस्तम नहि मूरमापः कहउछन पिले प्रतिब्रवाणी चक्र न अश्रु वर्तयते क्रंदत शिवायै आध्यते तत् अस्मै प्रति हि नव अस्तम पराइहि मूरया न हि आपः देख
कौन प्रतिब्रवाणी उर्वशी क्वेश्चन ठीक अच्छे मुझे तुमको प्रतिबदामी मुझे तुमको उत्तर दौची शुण चक्रन न अश्रु वर्तयते है तो क्रंदमान चक्रन मान क्रंदमान कांदी कांदी संप्रति सह अश्रुणी वर्तयिष्यति कांदी कांदी से वर्तमान लुह कौन लुह गड़ेब क्रंदत शिवाय आध्ये कहीं ना कांदिले ही से निजर कल्याणकारिणी माँ कथा चिंता करिवो जेतेले पिलाटिए कांदे सेतेबेले से ता माँ कथा पिले चिंता करिथाय आउ ते तत अस्मे प्रति ही नव आउ तब तत् अपत्यम तो तुमर सही अपत्य मम पार्श्वे यत तुभ्यम प्रति प्रेरयामि जो अपत्य मो पाखरे अछि ताहा मु तुमको दउछि परंतु तब पार्श्वे न स्थास्यति रोतस्यति कि मया मात्रा बिना कहीं ना किंतु मु तुमको दे दे थांदी किंतु तुम पाखरे से रहिब नाही कांदिबो हैला माने मा बिना अतः एणु अस्तम परा यही मु कहूची हैला मो सहित तुमे निजर गृह को निज गृहस्थाश्रम को प्राप्त कर आ मूर या नहीं आपह आ मया बिना एठी मूरर माने हला प्ले मूढ़ हम संस्कृत रे बेन लौकिक संस्कृत रे मूढ़ बोली हम माने कहिताउ बा जहा को प्ले मुग्ध बोली कह जायते मुग्ध शब्द आसनतला प्ले मेघ होतरे कोन आस्तला मुग्ध सिद्धांगना भी हैला तो हे मुग्ध हे मूढ़ त्वम माम नहि प्राप्स्यसि तुम्हें मते प्राप्त करि परिबनी जदि जारह सन माम कामयिष्यसे जे तुमे एमती बेबिचारी परिका मते एमती कामना करिवो तो तुमे मते केबे पाई परिबो नाही नहि धर्मः अयम यहा मते धर्म भी नुह अतः जार कर्म तोया न कर्तव्य जार कर्म कहले बेबिचारी कर्म जो माने कामातुर काम करिथांती तो यहा तुमे करिबा उचित नुह तुम द्वारा करा जीवा उचित नुह हैला तापर से रूपले कौन कहउचंती ना सुदेव अद्य प्रपते दना भृत परावृतम परमं गंतवाउ अधासयिता निरुते रूपस्थे अधीनम ब्रुकार भसासो अद्युहु हैला कहउचंती सुदेव अनावृत अद्य प्रपते परावतम परमं गंतवई उ अध निरुति उपस्थे सहित अध एनम रभसासः ब्रुकाः अद्युः एटा वर्तमान पूर्वरवा कहउचंती हे सुदेव हे उर्वशी त्वया बिना सुखेन क्रीडितः पुरुरवः बहु प्रशंसकः पति हैला सुदेवर माने हला पिले माने बहु प्रशंसक पति पुरुरवा तुम बिना सुखरे बुलुतिबा पुरुरवा तुमे भाबुथबो तुम बिना मु सुखरे बुलुची से भलिया पुरुरवा बा तुमर प्रशंसा करुथबा पति अनावृत अद्य प्रपेते अनाश्रित होई एही समय रे मु मूर्छा पड़े जाए परावतम परमम गंतवई उ तो दूर देश को जाई परम माने माने कण पूरा शेष सीमा रे पहुंची जीवा पई मु उद्यत हुए हैला आउ अध अध माने अनंतरम यहाँ परे निवृत्ति ही उपस्थे सहित ए पृथ्वी रे कोनसी गोटे स्थान रे मु सोई पड़े बा निष्क्रिय हो जाए माने मु मरी जाए आउ अनंतरम यहाँ पर एनम रभसासः ब्रुकाः अद्युः याकू रभसास माने महांत बड़ नाई भयंकर तो बड़ भयंकर ब्रुकाः ब्रुक माने जानछति पिले कोन कोन ब्रुक शब्दर अर्थ पिले अरे ब्रुक जो पिले याकू कहा जाए जो भेड़िया माने बुझ त हिंदी रे तो से मानो कहा जाए हैला तो से माने ब्रुकाः भक्षयिहु तो सही ब्रुक माने आसी मते खाई जांतु हैला माने मु तुम बिना रही परिबी नाही एक कथा पिले प्रकाश करूछंती केसे पुरुरव पिले तापरे उर्वशी पुणी कहउचंती पुरुरवः मा मृथा मा प्रपप्तो मा त्वा ब्रुकासो अशिवास उक्षन न वै स्त्रयीणानि सख्यानि सन्ति शाला ब्रुकाणां हृदयान्नेता कहउचंती हे पुरुरवः मा मृथः मा प्रपप्तः मा त्वा अशिवासः ब्रुकासः उक्षन न वै स्त्रयीणानि सख्यानि सन्ति एता शाला ब्रुकाणां हृदयानि कहउचंती पुरुरवः मा मृथः त हे बहुवादिनी पुरुरव त्वं न म्रियस्व मृथः माने तुमे मर नाही अरे प्ले मृ धातुर अर्थ प्ले मरिबा अर्थ रे हमर लौकिक रे ना म्रियत रूप हुए किंतु बाकी वैदिक रे प्ले सेही मृर सेमति ही थाए प्ले मृथा आ मा प्रपप्तः न क्वचित प्रपतनम कुरु तुमे कोठी पड़ नहीं मात्वा अशिवासः ब्रुकासः उक्षन न त्वाम अहितकराः ब्रुकाः भक्षयुः तुमको
कौन सी अहितकर वृक माने तुमको खांतु नहीं आउ नवैस्त्रयीणानि सख्यानि सन्ति न निश्चयेन स्त्री संबंधिनी सख्यानि स्त्रियाणि कल्याणकाराणि भवन्ति आउ एटा भी जानि थाओ कि स्त्री संबंधी सुख सब बेल पय कल्याणकारी हेई न थाए सब बेल पय स्त्री को इच्छा करिया मध्ये ठीक नुह काहेकि ना एता साला वृकाणाम हृदयानि एतानि सख्यानि तो ए जो सुख तेसाम पशुनाम हृदयानि इव दुःखदायिनी भवन्ति तुमे जो वृक मान कथा कहउछ ना तो से वृक मानकर हृदय जेमती बड़ दुःखदायी हेई थाए ठीक अछि बड़ निर्दयी हेई थाए तो ए जो स्त्री जनित सुख ता मध्ये दुःखदायिनी भवन्ति ता मध्ये दुःखदायिनी हेई थाए सेति पय तुमे एते स्त्री सुख को इच्छा कर नाही हला तापरे 16 रिप्ले कोन कहउछंती न यद विरूपाचरम मर्तेषु अवसम्रात्रिः शरदश्चतस्रः घृतस्य स्तोकं सकृदन्ह आस्नाम् तावदेवेदं तातृपाणाचरामि कहउछन पिले यत विरूपा अचरम मर्तेषु अवसम शरदः चतस्रः रात्रिः अन्नः सकृत् घृतस्य स्तोकम आस्नाम् तात एव इदं तातृपाणाचरामि कहउछन्ती यत विरूपा अचरम यतः विरूपा कहले पिले रूप बदली जाइछि काहे कि ना प्रत्येक स्त्री मध्य प्रथमे पिले स्त्री हेइ नथाय प्रथमे कोन थाय पिले बाल्य अवस्था थाय ब्रह्मचारिणी हेइ थाय कोछ अहम पूर्वतः ब्रह्मचारिणी मु प्रथम ब्रह्मचारिणी थिली हैला तापर पिले हैला हैला आसम माने प्रथम ब्रह्मचारिणी थिली तद विरुद्ध गृहिणीत्वम चरितवती किंतु परे जेला तुमको पाइली तो ब्रह्मचारिणी पिले अति विरुद्ध हला कोन गृहिणी तो से गृहिणी पद को मु प्राप्त कली आउ मर्तेषु अवसम आ पुरुष मानक भितरे जनकर भार्या हेकरी मु रहिली स्त्री हेकरी रहिली आउ शरदः चतस्रः रात्रि आउ शीतकालीन 4टी रात्रि जो 4टी रात्रि भितरु 3टी रात्रि तो एमिति रजस्वला रे कटि जाए आउ केवल गोटे ही रात्रि जोटा गर्भधारण विषय हेइ थाए गर्भधारण करिया पई समय हेइ थाए तो सही समय रे अन्नः सकृत तो दिन रे थरे ही घृतस्य स्तोकम आस्नाम घृतस्य शब्दर अर्थ पे रेतसः वीर्यस्य स्वल्पम भुक्तवती तो मु तुमठारु स्वल्प वीर्य को प्राप्त करिथिली आ तात एव इदम तातृपाणा चरामि आ तारी द्वारा ही वर्तमान मु तृप्यमाणा चरामि मु सेतिकरे ही संतुष्ट हेकिर अछि तो मते तुमर मिलन अधिक किछि आवश्यक नाही तो सेमते तुमे मध्य अल्प रे संतुष्ट हबा उचित हैला तापर सेतरको पिले 17 रे कोन कहउचंदे ना अंतरिक्ष प्राम रजसो विमाने मुपशिक्षामि उर्वशीं वसिष्ठः उपत्वारातिः सुकृतस्य तिष्ठान निवरतस्व हृदयं तप्यते मे तापर पूर्ववा कहउचंदे पिले कि अंतरिक्ष प्राम रजसः विमानिं उर्वशीं वसिष्ठः उपशिक्ष्यामि सुकृतस्य रातिः त्वा उपतिष्ठात् निवर्तस्व मे हृदयं तप्यते हैला कहले अंतरिक्ष प्राम माने आत्मनः पूरयित्रीम तो निजको स्वयं पूर्ण करुथिबा रजसः विमानिम गृहस्थ सुख को जे निर्माण करिथाय से भड़िया उर्वशीम बहु कमनीय भार्या को वसिष्ठः तोई खलु अतिशयेन वसिता अहम तो तुम ठरे मो अत्यधिक मात्रा रे वास करिछि तुमको मो अति मात्रा रे चाहूछि आउ उपशिक्षामि तो तुमको मोर स्ववीर्यम उपददामि प्रदान करुछि आउ सुकृतस्य रातिः आउ शुभ कर्मणः फलभूता दान क्रिया आउ सेई जो दान क्रिया माने वीर्य प्रदान ताहा शुभ कर्म बा शुभ कर्मर फल भाबरे आगो को देखा दब त्वा उपतिष्ठात आउ ताहा तुम ठारे ही रहिछि सेति पय तुमे निवर्तस्व तुमे ना मोठर चली जाओ एठु दूरे जाओ मे हृदयम तप्यते काहे कि ना तुमे जेते समय पर्यंत रहिबो एठी तो मोर हृदय सेते समय पर्यंत कणा पिले संतप्त हबो काहे ना पार्श्वे तो स्थित्या तुम स्थिति पय मो हृदय संतप्त होछि तो तुमे एठारु चली जाओ हैला तापर क्षेत्र को अंतिम श्लोक पिले ठीक अछि 18 नंबर कहउचंदी इति त्वदेवा इव आहुरैला यथे हैला यथे मे तत् भवसि मृत्यु बन्धुः प्रजाते देवान् हविषा यजाति स्वर्ग ऊत्वमपि मादयसे हैला क्वेश्चन अइला इमे देवाः त्वा इति आहुः यथा इम एतत् मृत्यु बन्धुः भवसि ते प्रजा हविषा देवान् यजाति त्वमपि स्वर्ग उमादयसि
କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅଇଲ ହେଲା ଅଇଲ ମାନେ ହେ ବାଚି କୁଶଳ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳ ଅଟେ ତ ଇମେ ଦେବ ଏହି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ତ୍ୱା ଇତି ଆହୁହୁ ତୁମକୁ ନା ଏପରି କୁହନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଯଥା ଇମ୍ ଏତତ୍ ଏତତ୍ ୟତ୍ ଯଥା ମାନେ ତୁମକୁ ଏହିପରି କୁହନ୍ତି ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ତୁମେ ମତ୍ତଃ ବିରକ୍ତ ସନ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ ନା ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧୁ ୟସ୍ୟ ତଥା ଭୂତଃ ତ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବ ତୁମ ନ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତ ନ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ତ୍ୱାମ ପୀଡୟିଷ୍ୟତି ତ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦବନି କାହିଁକି ନା ସଂସାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେ ଯୋଡି ହବା ସଂସାରଠୁ ଆମେ ଯେତେ ବିରକ୍ତ ହବାନି ତ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ଆମ ଠାରେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାର ଠାରୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବା ସଂସାର ପ୍ରତି ଆମର ଲୋଭ ମୋହ ଆସକ୍ତି କିଛି ନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ତେ ପ୍ରଜା ତୁମର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହବିଷା ଦେବାନୟ ଯାଆତି ତ ଅନ୍ନ ଆଦି ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ସତ୍କାର କରିବ ତ୍ୱମପି ସ୍ୱର୍ଗେ ଉମା ଦୟସୀ ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ସମୟରେ ଖଳୁ ହର୍ଷମ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ ହେଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଣ ପାଇବ ଖୁସି ପାଇବ ହେଲା ବାସ୍ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ପଦ ଗୁଡାକର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପିଲେ କୋଉ ଟାଇପ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରୁ ସବୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ତ ପିଲେ ସରିଲା କାଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ତ ପଢେ ଚାରିଟା ଆମର ସୂକ୍ତ ଅଛି ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଚାରିଟା ସୂକ୍ତ ସାର୍ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧୁ ୟସ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ କଣ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ କି ନା ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ତୁମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭାଇନା ଏଇ ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ଏଇ 18ଟା ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ତ ହଁ ଆଉ ଅଧିକା ପୁରୀର ଅଛି ନା ଏଥିରେ? ନା ପୁରୀର ଉର୍ବଶୀରେ 18ଟି ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ 18ଟି ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ ଭାଇନା କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ଟିକେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କହିଦେବେ ମାନେ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହଉଛି ନାଇଁ କି ତା ପୁରା ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିବନି ପିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଟା ଖାଲି ପଢିବ ପଦ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ତମ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ହେଲା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଋଷି କିଏ ସେଠି ଦେବତା କିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେଗୁଡା ବି ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେନି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଶ୍ଲୋକ ଖାଲି ଦେଖିବ ଅର୍ଥ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ସୂତ୍ର ପରିଚୟଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଲେଖା ହେଇନି ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ 10:95 ତ 10 ନମ୍ବର ମଣ୍ଡଳର 95 ନମ୍ବର ସୂକ୍ତ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇନା ଏ ଆସି ପିପିଟି ଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା ହଁ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଟା ଆଜି ପିଲା ଆମର ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଭାଇନା ହଉ ପିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ମାନେ କାଲିକି ପିଲେ ସରମା ପାଣି ସମ୍ବାଦ ବୋଧେ ଥିବ କଣ ନେକ୍ସଟ ତ ସରମା ପାଣି ସମ୍ବାଦ ପିଲେ ଦେଖିବା କି ଜମ ଜମି ସମ୍ବାଦ କଣ ଯାହା ଥିବ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ପିଲେ